वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात। कल का दिन रहमतों और बरकतों से भरपूर है क्योंकि 12 रबीउल अव्वल है कल, वो अजीम दिन जब अल्लाह ताला ने अपनी सबसे बड़ी नेमत रहमतुल लिल आलमीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दुनिया में भेजा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत ने कायनात को नूर से भर दिया और इंसानियत को जहालत, जुल्मत और गुमराही से निकाल कर हिदायत, इंसाफ और मोहब्बत का पैगाम दिया। ये दिन महज खुशी का और अकीदत का इजहार नहीं बल्कि हमें ये याद दिलाता है कि अगर हम अपनी ज़िंदगियों को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा के मुताबिक डाल लेंगे तो दुनिया और आखिरत में कामयाबी यकीनी है। बिल्कुल। ये 12 रबीउल अव्वल का ये बाबरकत मौका है हम सब के लिए अपने ईमान को ताज़ा करने का, मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बढ़ाने का और अपने किरदार और अमल को उनकी तालीमात के मुताबिक बनाने का बेहतरीन जरिया है। एग्जैक्टली और इसी पर आज हम बात करेंगे चूंकि जुम्मा भी है तो हमारे साथ इस्लामी स्कॉलर प्रोफेसर नाहिदा राजपूत साहिबा मौजूद हैं। थैंक यू सो मच फॉर नाहिदा साहिबा। सबसे पहले तो ये बताएं, जिस तरह से इब्तिदा में हसनैन ने भी बात की कि कल विलादत बासादत का दिन है, अहमद मुश्तबा रहमतुल लिल आलमीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। आम लोगों की अगर मैं बात करूँ, जैसे हम लोग हैं, घरों में रहकर किस तरह से इबादत की जा सकती हैं, किस तरह से मनाया जा सकता है? जी बहुत शुक्रिया गज़ल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। आप सबको और मेरे जितने भी इस वक्त जो लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं, सबको हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का 1500 साला जो जश्न विलादत है वो बहुत ज़्यादा मुबारक हो। और ये वाला जो ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है ये इसलिए भी गज़ल मुनफरिद है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की 1500 जो है वो आपका ये साल मुकम्मल हो चुके हैं और आपकी 1500 बर्थडे है। तो आपको भी बहुत ज्यादा मुबारक हो क्योंकि 15 सदियां गुजर चुकी हुजूर सल्लल्लाहु को दुनिया में तशरीफ लाए हुए। अभी आपने मेरे से सवाल किया कि हम घर में रह के कैसे सेलिब्रेट कर सकते हैं, तो मैं बगैर किसी तमहीद के इसी बात की तरफ चलूंगी कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का योम विलादत मनाना, आपका जश्न विलादत मनाना, ये हम हर उम्मती पे फर्ज है। ठीक है, हम जो हुजूर सल्लल्लाहु, आप वजह तख्लीक कायनात हैं, आप की वजह से ये कुल कायनात को तख्लीक किया गया, वो कि कुल कायनात जो है वो ज़ुहूर पजीर हुई। तो कुछ लोग जो हैं वो उनका ये इतराज भी होता है कि इस्लाम में तो फकत 2 ईदैन है, ईद उल फितर और ईद उल ज़ुहर, सॉरी ईद उल फितर और ईद उल अज़हा। तो ये तीसरी ईद मिलादुन नबी आप लोगों ने खुद से घर ली। तो गजल यहाँ पे मैं फकत एक ही जुमला कहूंगी और अपनी बात को आगे लेके चलूंगी कि ईद उल फितर और ईद उल अज़हा ये 2 ईदें भी हमें किसके तवस्सुल से मिली, किनकी वजह से मिली? हुजूर सल्लल्लाहु की वजह से मिली। आप ना होते तो कोई ईद उल फितर ना होती, कोई रमजान ना होता, कोई हज, ज़कात, कोई शब बारात, कोई ऐसा इवेंट ना होता, बल्कि ये कायनात ही ना होती। आप वजह तख्लीक कायनात है। तो इसलिए कायनात की हर खुशी से बढ़कर हमें हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इस मुबारक दिन की, आपकी आमद आपकी विलादत की, इसकी खुशी को हमें सेलिब्रेट करना चाहिए। अभी आप बाहर निकलती हैं, देखती हैं लोगों ने लाइटिंग की हुई है, हर तरफ महफिल का इनेकाद किया जा रहा है, जुलूस निकाले जाएंगे कल के दिन में, और हर इंसान का एक अपना तरीका कार है उसको सेलिब्रेट करने का। अब चूंकि खवातीन है और खवातीन का जो है वो 12 रबीउल अव्वल के जुलूस में जाने का उस तरह से एहतमाम नहीं किया जाता या हमारे यहाँ एहतमाम नहीं है, तो हम खवातीन या वो बच्चे जो घरों में हैं और मर्द हजरात जो कि बाहर जुलूस वगैरह में नहीं जा सकते, तो वो घर में कैसे सेलिब्रेट करें? हम अपने फकत घर के ही मेंबर्स को, अपने बच्चों को, अपने बहन भाइयों को, अपने पेरेंट्स को बिठा के छोटी सी महफिल मिलाद का इनेकाद कर सकते हैं। देखिए गजल, जरूरी नहीं है कि हम जो है वो सैकड़ों के हिसाब से लोग हों और एक पूरा एहतमाम के साथ महफिल मिलाद का इनेकाद किया जाए, नहीं, आप अपने घर में छोटी सी महफिल का भी इनेकाद कर सकते हैं। फिर आप अपने घरों में स्वीट डिशेस का एहतमाम करें, खाने, बेहतरीन खाने का एहतमाम करें, जैसे हम बाकी ईदैन पे या बाकी खुशी के मौकों पे करते हैं। तो बेहतरीन डिशेस बनाएं। बिल्कुल ऐसे। अच्छा नाहिदा, एक पॉइंट के ऊपर भी मुझे बताइएगा कि इकबाल का एक शेर भी है कि अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत में ना नूरी है ना नारी है। हमें हर चीज़ सेलिब्रेट करनी चाहिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा, मीठा भी बनाना चाहिए, सब कुछ करना चाहिए, लेकिन हम बाकी जो 11 महीने हैं उस ज़िंदगी को किस तरह से नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बताए हुए तौर तरीक़ों पे गुजार सकते हैं, डेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैं चाहता हूँ कि आप उस तरफ भी कुछ हमें एड्रेस करें।
بے شک حسنین آپ نے بہت زبردست کوشچن کیا ہے کہ ہم جو ہے فقط ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن ولادت منا کے تو ہمارا فرض ادا نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے, ہم امتی ہیں اور ہمیں باقی جتنی بھی امتیں گزری ہیں ان سب پہ فوقیت حاصل ہے. کیونکہ ہم حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنا کردار اتنا اعلیٰ و عرفہ رکھیں کہ بروز حشر جب باقی امتوں پہ ہمیں فوقیت دی جائے تو ہمارے نامہ اعمال تو اس قابل ہونا کہ وہ باقی امتوں سے بہتر ہوں. ٹھیک ہے, تو باقی پورا سال اب ہمارا ایک اور بہت بڑا المیہ آپ کو آپ کے سوال کا جواب مل جائے گا کہ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو تو مانتے ہیں غزل, ٹھیک ہے, لیکن ہم حضور کی نہیں مانتے. جو حضور ہیں ہم ان کی نہیں مانتے, چاہے وہ حقوق اللہ ہیں چاہے وہ حقوق العباد ہیں. شاید ہم حقوق اللہ تو کسی نہ کسی طرح ادا کر دیتے ہیں بروز حشر کے ڈر سے, قبر کے خوف سے, نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج, لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ایک سب سے بڑا جو میسج ہے, پیغام ہے, آپ نے عملی طور پہ کر کے بھی دکھایا, وہ ہے حقوق العباد. ہمارے والدین کے حقوق, ہمارے بچوں کے حقوق, ہمارے خونی رشتوں کے حقوق, ہمارے ہمسایوں کے, ہمارے دوستوں کے, ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے کمپینین کے, کولیگز کے, ایون کے جانوروں کے حقوق بھی میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائے. نان مسلم کے حقوق بھی ہمارے دین میں اسی طرح ہیں جتنے ایک مسلم کے حقوق ہیں. تو میں پھر وہی جملہ دہراؤں گی کہ ہم حضور کو تو مانتے ہیں, ہم حضور کی نہیں مانتے. یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے ہماری سوسائٹی کا, اور ایک بہت بڑا ہمارے جو آج ہم 1.25 ارب مسلمان ہو کے بھی اگر ہم زوال پذیر ہے نا, تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو, ہم نے قرآن پاک کی تعلیمات کو, اڈاپٹ نہیں کیا ہوا, سیرت پاک کو ہم نے بالکل جو ہے وہ پس پشت ڈال دیا ہوا ہے. بالکل. اچھا ناہیدہ, ایک اور بھی سوال ہے, جس طرح سے پہلے سوال کے جواب میں کہا اور ہم ہمیشہ سے ایسے ہی کرتے آئے ہیں, گھروں میں اہتمام کرتے ہیں, محافلوں میں جاتے ہیں, گھر میں بھی اہتمام ہوتا ہے, سویٹ ڈشز بھی بناتے ہیں, لیکن کچھ لوگوں کا یہ بھی کنسپٹ ہے کہ وہ روزہ بھی رکھتے ہیں. تو کیا روزہ رکھنا بھی محتسب ہے؟ ذرا شارٹ ہی بتائیے گا, ہمارے پاس 1 منٹ ہے. میں بالکل شارٹ بتاؤں گی کہ اس دن پہ روزہ رکھنا یا نہ رکھنا, اس کا جو ہے وہ کوئی نہ تو حکم ہے, کوئی خوشی سے. دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پوری زندگی معمول رہا تھا کہ آپ ہر سوموار اور جمعرات, منڈے اینڈ تھرسڈے, آپ اس کا روزہ رکھا کرتے تھے. تو کسی نے پوچھا یا رسول اللہ آپ یہ سوموار کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا تھا کہ یہ میرا یوم پیدائش ہے, تو میں ہدیہ تشکر کے طور پہ ہر سوموار کا روزہ رکھتا ہوں. تو ہم بھی ہدیہ تشکر کے طور پہ روزہ رکھ سکتے ہیں, اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے, ثواب ہے اور کوئی گناہ نہیں. ٹھیک ہو گیا ناہیدہ, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. آپ نے بڑی سیر حاصل گفتگو, وقت کا بہت شکریہ. خواتین و حضرات, آج کی صبح کی سوچ سے اتنا ہی. انشاءاللہ منڈے کو ملاقات ہوگی. منڈے تک کے لیے مجھے, غزل کو اور ہماری پوری ٹیم کو, ہاں بلکہ کل بھی ہوگی, کل 12 ربیع الاول ہے, کل بھی آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت دیجیے جی, کل تک کے لیے. اللہ حافظ.